রাজা এটা বুকর ফোন দাম করা পড়া কিছু কথা ধরে লাগবে আচ্ছা সমস্যা বর্ষা কোসুনি কাটি দাও তুমি না हे गाइस वेलकम टू YouTube चैनल पर साउथ लाइफस्टाइल के विदेश से अपन सब सब होला पे विदेश को माइक का तुम दिया मते माइक का जे इच लोगे की माइक टा लगी की बोलियो फजी गले बर्बाद ଆମେ ଚାରି ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ନା ବାହାରିଲୁ ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯିବୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବି। ବହୁତ ଦିନ ସମସ୍ତେ କହିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରୁନି କେତେବେଳେ ବି ହେଲେ ବ୍ଲଗ୍ ମତେ ମନ ହଉନି ବୋଲି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୁନି ଅଣ୍ଡର ବସନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖ ଏମିତି ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେବଳ ଭାଇ ମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ପାଣି ବୋତଲ ବି ପଡିଛି ଏଡେ ଆଉ ସାଇଡ୍ କର ତାକୁ ଯିବା। बस देख अंडू कि प्रिंसेस ट्रीटमेंट दौजी शिख कि बेबी शिख है शिख कि मो भाई ठू चलतु सांग मैंने जी आपण मान को देखी आज आम मैंने कौन कौन सब करूँ आ हिंगुला यात्रा केते कौन मजा मस्ती हम चलतु जीवा। तो सांग मैंने आम कुमंड पाखे आसिक रही जाइजु माने ट्रेन लाइन चंडी बाजार एटा कुमंड जाउ चंडी बाजार କୁମଣ୍ଡ ନାହିଁ ମଦାର ଗୋଟେ नोयस प्लेस चंडी बाजार यस एटा होचे चंडी बाजार। तो एठे गुटे ट्रेन लाइन जाई जी सांग माने आपण माने देखंतु एठे ट्रेन लाइन जाई जी। तो सेति पई बोली हम माने एठे रहि जाई जी मु ठीक से ट्रेन डा कोठे ओन हेते बेलो मते खाली कह जे ट्रेन डा भी कोठे आउ जी क्या माने मैं हेते बेलो मुंडोडा भी कुंडे पई चाहू जे मुंडोडा भी कुंडे पारबी हैला। देखो ट्रेन एवं जीव जाई सारा पर जाइना आमे टिके जाइतलु ये टिके जाइतले बाहर को तो हेति पई बोली हम माने आनी पार नथलु बड जिंस छाडी आइतलु सेति पई बोली जाइतले आनिया पई सेति पई बोली ट्रेन आसला भाई नला मैं एतल को पार है कि जाई सरंतु ना कोन यस 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 दुख पड़ गला हेलो कोन बाबू छ नमस्कार राम राजा वर्षा सब भाई जानथियो तो बंद रखि चाहिँ नाही रह पुणी म हात टाउ के म चापु मो बेबी मने मने हसु जति राजा कहू जे कोन एटे झोप लगी देखि ना कोन स्टाइल मारला ना भाई माने देख रे ना पूरा पुछी पुछी चसुमा हेपटी के ओने ओने स्टाइल मारू तम गुण खराब मो बेबी रे गुण खराब आउ कोन हियार के मारने तम ताकू नेलो ट्रेन तुम दाकू ओने आलू को ट्रेन जाई तुम क्या हेड ओने ट्रेन को देखले मुंडो तुम कोन फुन स्टाइल मारना चश्मा ने बित बगेला राई जी ये लगे बोली कोन ये कोन लो जइयो नमस्कार ए राईरा लगे बोली दे देखो कोड सुने रखिस माने मते कहले 2 मिनिट पे खाली गाडा रखो मु कहली गाडा 20 स्पीड रे चल जा आहुरी के तो स्लो चलाइब जे कोड रखिबी आ कहले हो टिके एडे रखो रखि देले ऊपर साइड एडा देखि देइस दे मते कर स्वर्ग तार सामने रखलो नै तुजी कहि दियो हाय कहि दियो आउ किछ कहबनी दुख प्रकाश करू ज नासी न बिली सुना मोर मां को डोरी लागिनी मु सेति पई जाई परिनी हैला तम मानकर मां को डोरी लागी छी तम माने बुल्लो मां को दर्शन करो पूरा भल्ला से मजा मस्ती करी के आसो। हौ तुमको वीडियो कॉल करू वीडियो कॉल करियो हां तुमको देखे दबु हां ठीक अछि हां 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 आज्ञा एक्चुअली देखो और कोहाई को कोहाई दिला कि आसी बोली हिंगुळा मां का दर्शन पाए के तो भाई को जो काम अछि अछि भाउज भी आसी पानंती फेर में आसी पानंते झिवर भी दियो करा भी गोटे कहबे बोली चाहतले जे कहि पाइलेनी। तो एक्चुअली बहुत दिन हेलानी माने गलानी खाली एनिवर्सरी गलानी मारी कि हम आसी पान नथलु जे तो हेति पई भाबलु कि आज आसी बारी एकथर बर्थडे रहि गेला बर्थडे नहीं एक ड्रेड लिखा भी है जी हैप्पी एनिवर्सरी भाई बाबू लेखा जे ना कुछ कर दे कोरियर होइतले हैप्पी बर्थडे टू मी ठीक अछि हम लिखि दो पे तमे काम हो करो तू खड़ी नहीं खोटे खड़ी जो कोन की हो एते जो स्नेह शब्द रानी जो रखा न काटले बस तमे अगला काटिबनी तमे तो देख न कर दो मु कर दे हम देखो भाई बाबू करो डिस्कशन चली थी मो पोद वाला बुढ़ा में रेडी है ए हे तोळ मुडीबो ना बाबा नहीं हबो हबो तो भाई हबो 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 आ हटे होनी मुडीबो एंती नहीं तोळ मुडी तो अंकल को दे दियो सब फटे देबे
ହବ ନା ହବ ବର୍ଷା କୋସୁରି କାଟି ଦଉନ୍ତୁ ନହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ କଣ ଦେଖି ଜାଣିଛ ତମେ ଝିଅର ମ୍ୟାରେଜ ଠିକ ହେଇଗଲା ମୋର ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ ବେଳରେ ଶୋଇଥିଲି ସେ ଲଗେଇ ସାରିଲାଣି Happy anniversary. Happy birthday. ଆଉ ମାସେ ପରେ ମୋ ପୁଅ ଟିକେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ମୋ ପୁଅ Thank you. ମ୍ୟାମ୍ ଯାହା ହଉ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ କୁଆଡେ ଆସିଥିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିଙ୍ଗୁଳା ଯିବା ଜାଗାରେ ଏଠି କୁଆଡେ ଆସିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇକୁ ଭାଉଜ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ହିଙ୍ଗୁଳା ଆସିବ ଆମ ପାଖକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବ କଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆନିଭର୍ସରୀ ଥିଲା ଆମେ ଯାଇପାରିନଥିଲୁ ମୋ ବେବି ଯେହେତୁ ନଥିଲେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଲା ତ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନି କଣ ପାଇଁ ନା ସେଇଦିନ ମୋର କୋଲକାତା ପାଇଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥିଲା ମୁଁ କୋଲକାତା ପଳେଇଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଭାଉଜଙ୍କୁ ବି କହିଦେଇଥିଲି କି ଭାଉଜ ସେ ନାହାନ୍ତି ନହେଲେ ନାହିଁ ତ ଆମେ ପକ୍କା ଯାଇଥାନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆସିଲୁ ଭାରି ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଦେଲୁ ଆଉ ମାନେ ପାଖାପାଖି 1 month ହେଇଯିବ ବୋଧେ 1 month ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ଆନିଭର୍ସରୀ ଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ରେ କରିଦେଲୁ ଚଳିବ ଆମେ ଖୁସି ତ ଆମେ ତ ନିଜେ ଖୁସି ହେଲୁ ନା ଖୁସି ତା ସେଇଟା ହିଁ ଦରକାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବେ ବାହାରିଲୁ ହିଙ୍ଗୁଳା ପୁଣି ଯିବା ପାଇଁ ଏଡିପା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ନା ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର କୁଆଡେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବନି ଆହୁରି ଅଛି ମାଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିନି ପୁରାପୁରି ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଗିଯିବ ଆଉ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ ମାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଖୁସି ହେଇଯିବୁ କଣ ପାଇଁ ନା ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସିକିନା ଦର୍ଶନ କରିକିନା ଯାଇ ସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁଗୁଳ ଲୋକ ହେଇକିନା ଯାଇପାରୁନୁ କଣ ପାଇଁ ନା ବହୁତ କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ତା ବାଦ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଯେତେ ସବୁ ଛୁଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମ କଲେଣି ତ ଆଜି ଦୋକାନ ଛାଡ ନାଇଁ ଯୋହାରି ମାନେ ଦୋକାନ ଲୋକ ରଖିଦେନେ ଆମ ପିଲାରା ସବୁ ରଖିଦେଲେ ଏ ମତେ ଆଜି ବେବି ଶୁଣ ମତେ କଣ କହିଲା କି ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ କଲି କି ରେ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି କୁଆଡେ ଯାଇଛ ଆମେ ଆଇକିନା ସବୁ କାମ ସାରି ସାରିଲୁ ନା କୁଆଡେ ଯାଇଛ ସେଠୁ କହିଲା ବାବୁ ଆମର ଆଇରନ୍ ନହେଲେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେନି ନା ଆଇରନ୍ ଦିଆ ହଉଛି ଅଫିସର କହିଲୁ କି ବାବୁ କହିଲୁ କି ସାର୍ ଆମର ପୁରା ଆଇରନ୍ ନହେଲେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେନି ମତେ ଏଇଆ କହିଲା ନନା ଆଡୁ କହୁଛି ତାକୁ ଯେତେ କଥା ଆଉଛି ଅଣ୍ଡକୁ ଏରା କୋଡୁ ଆଉଛି ମୁଁ କହିଲି ତାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ନା ଆଇରନ୍ ମାନେ ମୁଚା ଉଚା ଏଇ ଯୋଉ କଟନ ସାର୍ଟ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଆଇରନ୍ ନହେଲେ ପିନ୍ଧି ହବ ନାହିଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଇରନ୍ ଦେଇକି ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡେ ଆଉ ଏବେ ତ ବାହାରେ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଛରେ ଯାଉଛୁ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମମାନେ ବି ଏବେ ଏଠୁ ବାହାରିଲୁ ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରଠୁ ଭାବିଥିଲୁ ଭାଇ କହିଲେ କି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପଳେଇ ଆସ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ନା ଆମେ ସେପଟୁ ସିଆଡେ ପଳେଇବୁ ନା ଆମେ ପୁଣି ଘରକୁ ଆଉ ଏପଟିକି ରିଟର୍ନ ଆସିବୁନି ଆଉ ଏପଟିକି ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆସିକିନା ପୁଣି ଗଲେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ଘରକୁ ଏମିତିରେ ବି 7:30 ବାଜିଲାଣି ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ 10ଟା ପାର ହେଇଗଲେ ପୁଣି ଘରକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲୁ ଜଲ୍ଦି ଯିବା ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କି ବର୍ଷା ଦି ଲଙ୍ଗ ବ୍ଲଗ କର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ଯେହେତୁ ବୁଲି ଆଜି ଆସିଛୁ ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇ ଚାନ୍ସଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଇଏ କରିବା ହିଙ୍ଗୁଳା ଏରିଆ ନା ଆଇ ଲଭ୍ ହିଙ୍ଗୁଳା ଏରିଆ ଦେଖେ ଦଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଇ ଲଭ୍ ହିଙ୍ଗୁଳା ଏରିଆ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଚାନ୍ସଟା କ'ଣ ପାଇଁ ମିସ୍ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ବି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଆମେ ବି ଯେହେତୁ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ନିହାତି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରେଇବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ବ୍ଲଗଟା ବନଉଛୁ ଆମେ ତ ସବୁ କାହା ପାଖରେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ନଥାଏ କି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବି ଆସିପାରିବେ ମାନେ ଟାଇମ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଡର ନ ଲାଗିଲେ ତ ଆସିପାରିବେନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ ଆମ ବ୍ଲଗ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ यस एक्चुअली आमे गोटे दिन केवल ब्लॉग करूँ ना से आपण मान पाखे बहुत गुड़ा कथा कही दौचु आपण मैंने बोरिंग प्लीज हेनी जेहतु दिने दिने देखुंत मुझे भावुची कि माने शॉर्ट ब्लॉग करी बोली सब बेले मुझे भी बनई थी शॉर्ट ब्लॉग ये मोर पेंडिंग रही तो एडिट कर दौना मोर केमती रही मो बेबी तो भी कर दौना मो मना भी डायरेक्ट मना कर बापू आमे माने बहुत दिन पर बुलुचुती ना बहुत दिन पर ना माने जो नोट दुकान खुला हला ने कोडा गुडे बुली भी जाई हम दुकान पूर्वरु कोडा बुली जती माने दुकान बरो जाले टिके बुला होतला लास्ट तापर
तापर टोटल नहीं आम टोटाल सांग माने बुली पारुनु जेहेतु समस्त एबे माने मल्टीपल काम रे इन्वॉल्व हेलानी माने नुह कि नहीं समर सीजन टा बुली हबो नाही माने जेते चेष्टा करले भी दि तीनटा दुकान छना बुली हबो नाही वना मु पूरा हैरान हो जाउ से ना नहीं सत्य कथा मो बेबी को केते बेले भूल दियानी जेहेतु मो बेबी माने भाई का पुआ बहुत दुष्ट किंतु हमर किंतु बहुत असबळी आम असबळी पूरा असबळी किंतु दुष्ट प्रबल आम अवस्था हिन्नु दुष्ट नुह पूरा ସେ ଯେମିତି କଥା ଇଏ ବି हाँ पूरा हटास Smart, ठको ठको smart. पूरा स्मार्ट तो ऑलरेडी सांग माने देखि पारथबे आम माने कोडी के आसी के पहुंची गलुनी हिंगुळा आसी पहुंची गलुनी आमे लोक माने हां हिंगुळा पुलिस स्टेशन पाखरे पहुंची गलु ने एबे गेट रे चल यू तो आमे बे भीतर को बाहरलु गाड़ी नेगी तो बे भीतर को आमे गाड़ी नेगी ना बाहरलु भाई का पछरे तंग गाड़ी आगे जाउ हम गाड़ी जेतो पछरे जाउ हम बाटो ही देखि नथलु ना एपटे ताको घर बटे बाटोडा बाटो हम देखि नथलु मैंने सेटा डोंगरा भितर हम आसिलु आउ डोंगरा भितर डोंगरा जगह देखि जाम घरडू देखि नथलि मु बाटोडा डोंगरा भितर पुरे पुरे गली भितर केते बाइक केते पार्किंग हेसी बाप रे हम काचोडा तो सपा नै ना आउ देखंतु सांग माने माने केते भिडियो अछि आपण माने भाबी पारु नथु आज लास्ट नहीं काली सितुला ना आज एक पे लोक अधिक आसी तामान तो भाबे आहुरी केते काली की माने भिडियो रहिबे चिगल में आसी मंदिर पाखा बाली पूरा पूरी मंदिर पाखा बाली आदि के बाटा चल एडे देखा लावणी मंदिर जे देखा जाउनी हो देखा जीव ना आकु वाले देखे दवा हेलो हेलो क्या करिस ये करू खीरा करू कैमरा क्वालिटी को मुझे कैमरा बेसी क्वालिटी देला ओ बेसी गुरा हे जालई ए गुरा ना क्वालिटी दिया जाला एडो मंदिर देखावला नै वर्षा दी एडो मंदिर देखावला एने भितर पइबा आउ चलो स्टार जे फुली जाला एडो देखा जाउदी पूरा वर्षा दी कोडी जवा आगो फास जिबा उभास तोली तापर हेडु जिबा मंदिर चलो 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 तो एबे हम माने बाहर जो मां कोडी की दर्शन करिया पई फास मंदिर जुनी फास आरोडी की जु भारी तापर दर्शन करना आसला परे हेडु मंदिर जिबु आज हमें फर्स्ट टाइम पई जेतु भाउजर का समस्त मिसिंग ना जो भाउजा समस्त कोन कहउती आज सपना वर्षा का सोइते आमे दी जंदा का पुनी भिडा भिडी एक ना सुदुल ए टाइम रे भल पाउछन तो आसे भाउजर टिके आगे में सुंदर सब लाइन मार बनाना देबी बनाना वो है भोग भी माने केते प्रेम रस दउछन तो आज हमरो गैंग हो जेती एती हमें आसी जो ना भाई पुनी असती हला हमें दी जो भाई छाड़ी दियो भाई मीनू हमें एबे पाई भाई आसला परे हम समस्त मिस्टिंग ना जीव मां करो दर्शन एबे देखो केते क्लियर आसु जी हां करो से बेले किंतु पूरा लाइट पूरा कम आसुला वन एक्सरे ले ठीक अछि किंतु वन एक्सरे सब जगह रे एमिनी पूरा दवा पई पडु ना वाइड रे झपसा जायो वाइड रे टिके हल्का झपसा जायो आपण मान टिके एडजस्ट कर देबे आपण माने पछ बड देखंतु मंदिरडा केते सुंदर देखाउ जी वाओ मांकर मंदिर मु बहुत थरे आसी पारुजी सेडा मो पाई सबुडु बड़ कथा जा हो मते बहुत खुशी लागु जा बहुत भी लोक भीड़ अछंदी किंतु आमे जे एथरो माने गाडीडा पार्किंग डायरेक्ट एठे पाखरे करी जो हेतु भी एते कष्ट पडुनी जीवा पाई चलो भाई भी असलेन जीवा तो देखि पारथबे आपण माने केते भीड़ अछि केते भीड़ आज्ञा मां को पाखरे पूरा भीड़ मां जोडो उभा है जंदी केते भीड़ बहुत लोग जाई साइलेनी हमें बहुत लेट रे आछंदी माने बहुत लोग जाई भी साइलेनी हमें बहुत लेट रे आछी तो खाती भी बहुत लोग अछन बहुत लोग अछन
ଏଥର ମା ବହୁତ ପାଖରେ ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମନ୍ଦିରଠୁ ଜଷ୍ଟ 50 ମିଟର ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ମା ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ 50 ମିଟର ବହୁତ ପାଖରେ ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ସହ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ହେଇଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆଗରୁ ମା ବହୁତ ଦୂରରେ ଟିକେ ଉଭା ହେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଏଥର ମା ଟିକେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ପାଖରେ ଉଭା ହେଇଯାଉଛି ଭୋଗ ନେବା ପାଇଁ ରହିଲେ ଭଗବାନ ବା ଏଥର ମା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପାଖରେ ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାଇଁ ମନ୍ଦିରର ପଛପଟେ ଏଇ ଯେ ପଛର ମନ୍ଦିର ଏତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ବାପାଙ୍କ କିଛି ଦେଇଦେବା କିଛି ଖାଲି ମାଡ଼ ମାତ୍ର ଛାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଯିବା Yes. ବାସ୍ ଭିତରକୁ ଯାଉ ଏବେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁରା ଯିବା 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 କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜୟ ମାହିଙ୍ଗୁଳା କି ଜୟ 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 ବହୁତ ଗରମ ପୁରା ହେଭି ଗରମ ନାଇଁ রাজা এটা বুক করো ফোন দাম করা পড়া কিছু বুক করে লাগা মা তো দেখা সমস্ত দেখা হ্যাঁ ওয়াটার দিন বলে ও ইয়ারে হ্যাঁ সেলফি ভাই ইয়ারে বুক লাগা না আপনি খালি না এই ফটো মধ্যে রেখে দেব ভাই ইয়ারে এদিকে এদিকে আসো মাম পছ করে আসো হ্যাঁ এটা মারপড়ি যা দুই ভিতরে লাগাবো এদিকে নোনা না দিতে দেড়ু সাগর কি হবো রে শুনদি হুয়া এটা ছুঁই দিও এডি দিয়ে ছুঁই দিও আসো আসো ପୁଣି ପଛଆଡ଼େ ପଳ ତମର କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆଗରେ କେତେ ଝାଳ ବାହାରୁଛି ପୁରା ଗରମ রাজা রাজা লগাবনি বুক করা কইলেডু ভাই সাইডে যাও নলে বুক লগাবে মোটা কলরে বল সাইডে যাও লগে দিল লসুন এটি লগে গরম হিনা আছে পুরা বডি তুম গুটি লগে দিও ଆସ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଓ ଲଗେଇ ଦିଅ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦିଅ ଲାଗିଲା ରିଲ୍ସ ଚାଲିଥିଲା ରିଲ୍ସ ମାଆଙ୍କ ଗୀତରେ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସଟେ ହେଇଗଲା ଆମର ଯିବା ପୁଣି ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ଏବେ ଯିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ନାଇଁ ବସୁ ନାଇଁ ଯିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ମନ୍ଦିର ମାଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାପରେ ଯିବା ଆଉ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଯିବା ନା ଚଲ ସେଇଠି ବସିଲେ ନେ କେତେ ଜିଦ୍ ଏଇଟା ବସିବେ ତଳେ ଆସିଲେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଭାଇ ବର୍ଷା ଦି ପୁରା ରାଗି ସାରିଲେ ନା
ମାନେ ମତେ କହୁଛି ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ଆଣିବ ତା ବାଦ କିଛି ମୁଁ କିଣି ପାରିବିନି ନ କିଣିଲେ ମୁଁ ଯିବିନି ଆଜି ଡର ଯାହାକୁ ଯାହା କିଣିବ କିଣ କିଣିବାର ନାହିଁ ମାନେ ରହିଲେ ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଘର ଫୁଲ ତାର ସରିବ କଣ୍ଡା ନବ କଣ୍ଡା ଏଇଟା କାଠରେ ମାରିବା ପାଇଁ ନା ଆସ ନାଇଁ ତ ଗାଈ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେ ଏଇଟା ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଫଟୋ चलो चलो मैंने माँ दर्शन सारी देना रिल्स फिल्स पाखे बनाऊ फटो फटो भी उठेलु माँ को भाई ये अच्छा तो एक्चुअली भाई ये अच्छा से बोली आम मैंने भी ये रही जाइचु भाई ये अच्छा बोली आम मैंने भी तो भाई को सम्मानित करुले आपण मानकर बहुमूल्य समय शतफुट भरे आसी आंक पाखरे आपण माने आपणकर नाम संकीर्तन परिवेशन करथिबेरो दुई युव समाज सेविक कररु आपण मानकु उत्तरीय एवं मानपत्र दे सम्मानित करिवु तेणु सिंगिरा दलर दलपति किबा ताकर वयोज्येष्ठ गुरु को अनुरोध करी मंच पर आसीबे भाई को सम्मानित कर भाई कम सरला आम बुलिया जदि हुए तो माने सब दुकान जब खोला थी ताले ही जीव जदि न थी पुणी घर पड़े कौन कर किसी जिन जेहेतु एत दिन माने आज हूँ लास्ट दिन पूर्व दिन किसी भी देखे पानी कि एक्सप्लोर भी कर पानी कौन कर बस जी टाइम आपण मान देखदेली से मतलब बहुत खुशी लगे आपण मान सब खाई बहुत खुशी लगे पुनरुद्ध करे दिलीप बाबू मानपत्र दे स्वागत करबे आज अनुसंधान नाटक गुटे हाथ रे स्टोन फसी जाए आ गुटे ब्रेसलेट जे केते जण देखो एटा देखु जल्दी थैंक यू थैंक यू थैंक यू फर्स्ट टाइम थैंक यू सुन लो नाइ मो एवने सब किना कोनी चलिबा कोनी आके देखो ना पूजली जियो पाई चलो तागर सब किना कोनी करिवे कौन कहलु राजा कौन कहछु बोले एटा प्योर गोल्ड रहयो हला कलर फेर हेले पैसा ना एटा कोन हरेक माल लेखा आइছে प्योर गोल्ड जदी सही भाई करो स्ट्रांग अछि ना भाई पैसा नहीं सेजको आगे बोला ना राजस्थान चूड़ी राजस्थान इम्पोर्ट है देखो ना लागिला हरेक माल गुटे 100 टका गुट्टी 100 200 राजस्थान राजस्थान इम्पोर्ट है किंतु 100 टका एटु कोन नबो ना खाली देखियो वर्षा दे देखियो ना कोन नबो नेबी एटु फाइनल तो एटा सब जिंस अछि नै कि एटा कड़े पिला कोन खेलु जी हेलो देखा केतरा पुरेले आ केतरा अछि रे तो दरा हबो नै तो दरा हबो हम खाली बोरिंग होस्ते एटा नै
ସେମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ନାହିଁ ଭାଗ୍ୟ ତ ଖରାପ ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଦୋକାନ ନାହିଁ କି ମାନେ ହଁ ନାହିଁ ନା ବାଡ଼େ ଏଇଟା ଖାଲି ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଭୋକ ଆଇନା ଆମେ ଅନେଇଛୁ ଓର ସାଇ드କି ଆଉ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖୁନ ହିଆଡ଼େ ଯାଇ ସାରିଲେ ନାଇଁ ଭାଇ ଏଇଟା ଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଆଡ଼େ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ତୁମର ନାହିଁ ନାଇଁ କି କଣ୍ଢେଇ ବର୍ଷା ଦିଦି କଣ୍ଢେଇ ନାହିଁ କି ଅଛି ତାହେଲେ କାହିଁକି ନେଉଛ ମୋ ଇଚ୍ଛା ମାନେ କେତେ ନେଉଛ ତମେ କଣ୍ଢେଇ ଏଇଟା ତ ଫୁଲ୍ କରିସାରିଲା ଉପରଟା ଯୋଉଟା ଫୁଲ ହେଲେ ଆହୁରି ନେବି ୟା ଘରକୁ ଗଲାଠୁ ତ ଆହୁରି କେତେ ନେବି ପୁରା ତାକୁ ଘରେ ବେଡ୍ରେ ଫୁଲ୍ କରିବି ବର୍ଷା ଦିଦି ଏତେ ଲେଟ୍ କଲେଣି ଯେ ସେଇଠି ଅସ୍ତି ଆମେ ଏଇଟେ ଖାଇ ଯାଇଛୁ ମକା ନାଇଁ ମକା ସିଝା ଛଡ଼ା ବାଲା ଖାଇବା ଛଡ଼ା ବାଲା ମୁଁ ଖାଇବା କ'ଣ କରିବୁ ଏଇଠି ଅସ୍ତି ହେଇଛି ସେଇଠି ଦେଖ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦିଦି ଆମେ ଏଇଟେ ଖାଉଛୁ ଆଉ ଭୁଟ୍ଟା ଖାରେ ଭୁଟ୍ଟା ବର୍ଷା ଦେଇ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଘେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠେଇବ ବୋଲି ଖାଲି ତ ଆଜି ବର୍ଷା ହେଇଛି ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଚାହା ନହେଲେ ଯିବେନି ଚାହା ଚାହା ୟା ପରେ କୋଉଠିକି ଯିବା ଯୁଆଡ଼େ ନେବେ ଯିବା ଆଉ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସେପଟୁ ବାହାରିକିନା ଏପଟିକି ଆସିଥିଲୁ ବାରି ଏପଟେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କିଣାକିଣି କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ କରିନା ଜଣେଇଦେବି ଆଉ ମାଇକ୍ ବି ଆମେ ଆଜି ଆଣିପାରିଲୁନି କାହିଁକିନା କାଳେ ଖସି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୋତେ ଟିକେ ଡର ଲାଗିଲା ଟାଣ ଭିଡ଼ରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ଟିକେ କମି ଯାଇଥିଲେ ଏବେ ଆମମାନେ ଆସିଥିଲୁ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଖାଇସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ ମନେ ନାହିଁ ମନେ ହାବିଟ୍ ଟିକେ କମି ଯାଇଛି ତ ଏଇ ଖୁଣି କରାହେବା ଏଇ ଖୁଣି ଖାଇବେ କଟଲେଟ୍ କ'ଣ କି ଏଇଟା ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଏଇଟା ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ଭୋଗ ମାନେ ପ୍ରସାଦ ଏଇଟା ସବୁ ଦିଆ ହେଉଛି ଖାଆ ହେଉଛି ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଗଲୁ ଖାଇସାରିଲୁ ରୋଟି ହେଇଥିଲା ଡାଲମା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଟ ଡାଲି ହେଇଥିଲା ନା ନା ଛତୁ ପନିର ନାହିଁ ଆମର ଯାହା ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିରରେ ମାଆଙ୍କର ସେଇ ସବୁ କ୍ଷୀରି ହେଇଛି ଏତିକି ଆମର ଭୋଗ ହେଇଛି ହଁ କ୍ଲବ୍ ନାଇଁ ତାଙ୍କର କମିଟି ଥିବ ନା ତା କମିଟି ତରଫରୁ ଖାଇକି ତମେ ଇଏ କ'ଣ କଲ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଗୋଟେ କଲ ତମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଆଉ ଲାଗିଯାଇଛି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡୁସ୍ ହିରୋ ମାଙ୍ଗ ମେ ମେରା କौन ସିନ୍ଦୁର ଭରା ଫାଇନାଲି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏବେ ବାହାରିବା ଖାଇସାରିଲୁ ତ ଏବେ ବାହାରିବା ଯିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତ ବହୁତ ଭଲସେ ହେଲା ଆଉ ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ହଁ ଏତିକି 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 ଚାଲ ତ ଏବେ ଆମମାନେ ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମମାନେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ଯିବା ମାନେ ଭାଇ ଭାଉଜ ଏପଟେ ଯିବା ଆମେ ଏପଟେ ଯିବୁ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଯିବୁ ଆମ ପାଖ ବି ପଡ଼ିବ ଏପଟେ ମାର୍କେଟ ପଟେ ଗଲେ